Matt, Kring Kring, ha? Jusel, Matt, iba-iba name. Bakit iba-iba name? Kring Kring. Nindito din si Mando? Iba-iba name. Andyan si Tika. Wala man si Kring Kring. Buot-buot na ni si Tika, oy. Wala si Tika? Wala si Tika? Tika, wala ka daw. Oh, nag-i-entry. So, kinsa pa? Ang mod mo na budbud na daliri. Wala si Mando. Uy, andyan ako. Ay, Junel. Na si Junel, ani. Oh, si Junel. Wala ko na lista mo. Wala si wala lagi Mersky. So, wala si Mersky. Pudpud daliri. Wala si Mersky. Ay, wala si Mersky. Wala ka, Mersky. Ay, tanawa ko na ninyo. Kataon na ni sila. Tika, wala ka daw. Oy, wala daw si Tika at Mersky. Wala ko dyan, sure, di makaingay. Ah, okay. So, wala si Mersky. Kaya naman siya sa live. Nag-entry kasi... Ha? Nag-entry kasi ma'am, kaya di nakaingay. Deserve. Nag-entry si Mersky, wala. Oy, nag-entry si Mersky. Nag-entry si Mersky. Kung wala siya nag-ingay, nag-entry siya. 5 peak viewers. Oo, nakita ko kanina, 4 lang ang natira. Dumaan lang, sure. Nag-entry. Dumaan. Nagdaan siya ng gadamis. Okay, sige, sige. Wala. May entry ako 15. Ah, okay. So, alright. Ane, ganito na lang, guys. So, sino yung 5? Sino yung 4 na... So, sino yung 4 na nakita ko kanina na... Ano yon? 4 na lang, 4. Sino talaga yung 4 na nandun na tawag dito ay may 4? Sige. Kasi 4 yung nakita ko nung pauwi ako eh. Sinong 4 yun? Kagome, Jusel, So, Jess, Laarni, Lola. So, Jess, Laarni, Lola, o Kagome. Ah, okay. So, mauna sila ang 4. Okay. Sige, sige. Alright, guys. Josel. So, Josel, Laarni. Okay, matira matibay na tayo dito. Okay, okay, okay. After ko magkuha, naglaban ako. Exempted ba yun? Okay, dalawa ang ano ko, dalawa itira ko, guys. Tapos yung 4 lang di kasali si Kago kasi 4 na mention na name. Oy, bye Lola. Bye ka na Lola, ha. Dalawa lang iano ko, tapos yung 4 tig-20 sila Tika yung 4. I mean, tig 30 pala. Tig 30. Tig 30. Aba din nyo ako nakita sa live. Naka-watching ako. Bye, Mersky.
Bigyan niyo mo sila ng tigti 30. Pero tika pag kulang, magsisend ako sa sa Wednesday. Wait, ano bang petsa ngayon? 29. Magsisend ako sa sa 30 sa Wednesday. Ay sa Thursday pala. Magsisend ako sa Thursday. Bye. Lawa talaga yung swerte si Jess. Mod wawa naman, Mama Tika. Wag mo daw sila bigyan. Bye, Janelle. Wawa ni swerte si Janelle. Walang prize na magaganap. Hala guys, walang prize. Nako, pag di nyo sinali si Tika ha, walang prize. Wag. Ay, wag nyo galitin ang mod ko guys. Pag di nyo siya sinali, bye, Matmat. Pag di nyo sinali si Tika, nako, Diyos me. Bigyan natin ng thrill, B. Waman ni thrill. Uy, 1 minute na to ni B. Kay duha na lang ba akong ibilin. Di alam nila, Arnie, oh. May PSL ka na, wag ka na tampo. Wala swerte. Wala joy swerte. Musit kasama ako dun. Ayan. Oh, ayan ha. Tika, Kagome, Arnie, Lola, Jess, Matt, yan ang nandyan sa live nakastay. Nakatawa lagi ko. Wala si Giselle. Giselle pa pala. Katawon nun man sila ay. Umaon na. Umaon na. Kinsa man jud tinuod nagsulti. Bye Kagome, wala gyud kay swerte kago. So, sino ba talaga ang may tama, guys? Ako'y naguguluhan. Ako'y naguguluhan. Hindi ako love ni Tikalin. So, ano ba talaga? Tika, Laar ni Kagome, Lola, Jess, Josel, Matt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahat kami, sure, may tama. Okay, Lynn. Okay, Lynn. Nadagdagan. Ba't nadagdagan? 4 lang yun. Sino ba talaga? Sana nag-SS pala ako. Okay, Lynn. Okay, 2 na lang. Dalawa na lang, oy. Final na pin ko na. Final. Okay. Tika, may pera pa tayo. Tika, may pera pa tayo. Kung wala na, utang muna. Pag wala na, utang muna. Utang muna. Wala na pera. Pag wala na pera, utang muna, guys. Unahin ko sponsor kay Mersky. Wala na pera. Walang sell. Okay, guys. Uy, ba't ang swerte nila, Arnie? Ang walang ML, maswerte. Okay. Una, 50.
Huwag mo sila sindan, teacher. Sige, utang muna. Kasi, okay, utang muna, tika. Hindi pa ako makakasen ngayon kasi, di ba, end of the month pa ako pwede makasen. Ay, ganito na lang. Isabay na lang natin sa SB Raffle, tika. Tika, isabay na lang natin sa SB Raffle ang Sa akin mo na isen roster, La Arnie. Parang sila Arnie ang 50. Ahoy! La Arnie, 50. La Arnie, 50. Sa akin mo na isen roster, La Arnie. La Arnie, 50. Uy, paano yan, guys? 50 eh. Uy, okay lang, wag natin i-send, teacher. Wala naman akong lista dyan. Yan, maganda yan. Next year ka na mag-send, teacher. O, next year na lang tayo mag-send, guys. O, Dennis, ikaw ang roadster. Okay, Dennis. Anong account mo, Dennis? Dennis, anong account mo nga? Dennis, anong account mo nga? Dennis, ano nga yun? Wait lang. Dennis, anong account mo? Anong account mo, Dennis? Even as a wanderer, the days we have for leisure Roadster, are convert to far 1K. and few Hoy, walang between. convert. Hindi ako magka-convert. Wala na kaming pera ni Tika. Walang convert dahil walang pera. Wala nang pera. Asa na si, Dennis, nasaan yung account mo, Dennis? Asa naman is Kigul? Oy, Kigul! Unsa man yung account? Aba, live pa rin. Kigul, unsa yung account? Lisura pang Have a itaon seat, diri Kigul. sip some tea, Asa naman and ni enjoy the Kigul? show, my friend. Andara 519 519-769 373. Lisod gi pangitaon ang kuan. Kigul, bangkrap ang GCash ko. O bangkrap ang GCash, isabay na lang namin sa guys. Isabay na lang namin sa SB. Uy, utang muna, guys. Utang muna, utang. Ayan, uy, awit. Di tuloy nakita, Dennis, Pasneya. Di tuloy nakita, manana, Sena. Awit, di tuloy nakita. Ayan, Teacher Gaming sent the streamer Roadster. Ayan, Dennis. Na-send ko na, Dennis. Ayan, VIP. O yan, na-send na ha. Okay. Ikaw na'y Our bahala na, tribulations Dennis. allow us to appreciate. Basta na-send na ako. Uy, naka 20 diamonds ko doon. Okay. Alright, may 20 dayas. Para saan ba yun? Para saan tong dayas, guys? Para saan tong dayas? Ano daw, recharge. Tapos, pwede maglaro ng dalawa. Or team up. Para saan yung dayas? Para saan to, promo diamonds? Para saan to? Salamat sa cake. Promo Dayas, para saan yun? Di ko alam para saan yun. Makakabili ng Dayas, 1 Dayas lang. Promo Dayas, sir, pambili skin. Okay. Sige, pambili skin pala yun. Piso Dayas para sa next event. Even as a wanderer, okay. the days we have for leisure Piso are Dayas far pala. and few between. Okay. So, meron akong pero
kulang pa man ang dayas ko, guys. Kunti lang yung dayas ko. Tingnan nyo yung dayas ko, guys. Asa na ba yun? Tingnan nyo, 110 pa akin. Oh, kulang pa bitaw sa kadula. Bitaw, daon niya na na. Daily, ay, hala, daily. Karon rani. Ang importante, walang convert la, Arnie. Convert natin yung 50 mo to 30. Gawin mo lang yan para makompleto. Uy, gawin ko. 1 week. 1 week pala to. So, pwede bukas. So, uy, daily man ang kabutang. So, duwaan, din ako. So, laruin ko yan. Isang game ka pa, teacher, para makuha mo yan. Wala, mag-isa pa ko ka-game. Mag-1 game pa ko. O na, mag-classic ta na para makuha na ko siya. Most Archer. O tara, mag-classic lang ta para ano. Ay, or di mag-brawl. Pwede man brawl. Asa naman to be? Tara, mag-brawl ta. Pwede man brawl. Wait, pwede brawl. Tanaw na ko balik, B. Pwede to siya brawl. Asa naman to? Wala na, wait. Tara. Pwede rank or brawl. Pwede brawl. Tara, mag-brawl lang ta. Dali, mag-brawl lang ta para mabilis. Kay aron makuha to na ako. No? Sige, dali. Brawl. O, sige, mag-brawl lang tabi. O, dali. Online na si Sakura. Okay, go Sakura. Lola. O, dali, mag-brawl lang ta. Para mahumantag, dali. Nalipasan ng gutom si Gargar. Bitaw, Arnie, ganda. Anyari sa'yo? Ay, nako. O, asan ka na, Lola? Invitation down. Please try again in 7 seconds. Ano ba daw? Huy, please try again in 2 seconds. 2 seconds. Okay. Alright. Then show the grade. Oh, sino pa? Mag-brawl lang ta. Oy, para dali ta mahuman. O, kulang isa. Garla, Arnie. Kain. So, SB guys, wait. Mag-SB raffle ko sa 31. So, magsisend ako kay Tika. Tika, wait. Ipakompute ko sa kanya. Mag-SB raffle tayo sa 31. 31. Mag-SB raffle tayo. Okay, sa 31 guys, mag-raffle tayo. Sino mang kulang? Sir Jules B, invite natin para 5 tayo. Gusto mo gadgarin? Uy, kulang man! Sa mo tagkadugay ani. Ato ko na invite si Kwan sa sorry. Apil ne? Wala. Guys, walang pang-5? Sinong pang-5? O, di kami na lang upat. Bahala mo diha. Random na lang usa. Kanang tawag ani. Uy, nga naman eh. Okay. Random na lang usa para mahumanta dahil aron makuha to na akong 15 dayas. Aw, dahil lagi diamonds, no? Ayan. So, uy, nga naman eh. Uy, glue man eh. Ay, ito, Valor na lang. Sige, si Valor gamitin natin, guys. Valor Use is trial engraved in card. my soul. Sige, gamitin natin ang trial card. Okay. Nabugas pa kasi ako plato, sir. Okay lang siya, may rice. Kanang paspason lang ni siya kay aron mahuman na ta. Mag-enlive na ko after. Kanang trial card expired in 23 hours and 59 minutes.
Katatapos ko lang po kumain. Anong ulam mo? Siomai rice. So. Okay, sino to? Ay, Gyushon pala yan. May Gyushon kami. Flame shot catcher. Ay, flame shot pala. Uy, wala na. Nakuan na ako. So, ako na siya, Dragon Tamer din siya, ni Valor. Wala man ko skin ani ni Valor di ay. 899, mahal din ng Dragon Tamer, no? Mahal man din ng Dragon Tamer, no? Welcome to Mobile Legends! 899 man sa di siya. 899. Ala, trail pagpaspas. 5 seconds till Oy, the Jess, enemy natug reaches ka, the Jess. battlefield. Smash them! Murag wa jud ka natog, Jess, All no? troops deployed! Magic? No. First blood! Ouch! Slain! Awit. Na ano pala ako dun. Paen po agad. Ally has been slain! Oo nga, no? Paen agad. Kasi, Been slain! para matapos na kami. Bitaw, paen agad. Uy, en yung agad. Aron, ano, hindi kami mahihirapan sa kalisod. The world of flames is my domain. Ay, kalag na ako. Ay! Song of fire. Lava burst! Paano pala to si, Valor? Uy, di lagi ko kamao ni Valor. Paano pala to si Valor? Awit, paano pala to, guys? Uy, naka-flicker na guys ko. Maybe I should make myself a flame. An ally has been slain! Double kill! An ally has Uy, pwede man mag-surrender, no? Sige, B, mag-surrender agad daw. Ay, wala double pa. kill! Ipatama mo lang ang first skill. Ah, ipatama lang ang first skill. Okay. Sige. Request backup! Soon you will all know the full force of the arcane. Saan ko pa natama ang Feel the heat of the inferno. Ouch! An enemy has slain! Ouch! An enemy has been slain! Ay! Song An of enemy fire. has been slain! Lava Enemy burst. rampage! Why can't my teacher just understand me? Song of fire. Lava burst! An ally has been slain! An ally has been slain! Enemy double kill! Ay! Enemy Ouch! triple My flame. Wala pang surrender. Ignite. Wala pang surrender, guys. kill! Our turret is Oo under nga, attack. bakit wala tayong MM dito? Maybe I should make Ba't walang MM dito? An ally has been slain. An enemy has been slain. Enemy
Song of Fire. Lava Burst! Ay! You have slain an enemy. Unstoppable. Surrender! 3, 4. Uy! Ba't di nag-surrender ang 4? Awit. Ba't di kayo nag-surrender, guys? Feel the heat of the Inferno. Hindi sila nag-surrender eh. Uy, An enemy lag-rest has ako. been slain. Enemy double kill. Ipatama daw ang ano. Shut down. The World Song of Fire. Lava Burst! Shut down. Enemy killing. Ouch! You have been slain. Sakit naman. Flame shall reignite. Hello, Nards Place. Enemy rampage. Kuan man ko Spike. Awa, Spike ko Soon you will all guys. know Kung sa the day full ni force siya, of the uy, arcane. ano man ni, dili ko kabaw ni Valor. Saan din ni si Valor, uy. An ally has been slain. Song of Fire. You have been Ouch! Grabe naman. Grabe naman yun. Uy, mag-surrender na kayo, guys. Para mag-end na. Para ma-end live na ko. Surrender na para ma-end live na ko. An ally has been slain. Shut down. Enemy double kill. Enemy triple kill. Song of Fire. Lava Burst! An enemy has been slain. Magic? No. Ano man ni, oy. Naunsa man ni ako ang... Nano man ni aking kamot? Feel the heat of the Inferno. You Ay! have been slain. Di man ko kamao. Di ko kamao ni Kuan ni. Balon. Kainis si Balon. Ally has been slain. Bakit marunong sila magbalon? Enemy double kill. Surrender para mag-end live na ko. Surrender para mag-end live na ko. Ay, ayaw nila Our turret is under mag-surrender. attack. Our turret has been destroyed. Song of Fire. Lava Burst! Our base is under attack. Killing spree. Shut down. Fire. Our base is under attack. Dominating. Kaya nga surrender na kayo. Enemy double kill. Para ano Enemy. na. Our base is under attack. An ally has been slain. Sige, end na guys. Ayun, end na. Our base is under attack. Why can't my teacher just understand me? Okay, shake. Okay, bye. Thank you. Nakatawa man kong derot. Uy, sak ka ng lagres, bitaw sag ko. Nice, G! Nakuha na to nako, no? Uy. Ah, nakuha na. Meron akong 125 dayas. Thank you, guys. Nana ko yung If there's anything 125. Nana ko yung 125 dayas. Oh, di ba? Thank you. Dapat din na gumalaw kanina para mabilis. Oo nga. Okay, sige, matog na ko, guys. Thank you.
Bye! Good night, good night! Buyers. Ano, 30, 31. Sa 31 na ako mag-SB. Even as a wanderer, the days we Okay, have for good night leisure are everyone. far and few between. Buyers, thank you so much. Mwah. Babush. Nice G all. So mag-end live na gyud ko guys. Thank you so much. Di na lang Even tamo if I were isa-isahon an ant, ha. Basta I would thank you protect the grass guys. overhead. Babush. Nganong nidaghan mong tagbalik nga magbabay naman ko. Nganong nidaghan man nagbalik nga magbabay naman ko. Sama ni. Ning 14 man ni. Mag-good night na gani ko, nagbabay na. Nag-good night na gani ko, nidaghan tagbalik. Okay, good night. Good night. Mwah. Bye.